じゃあちょっと作品をちょっと紹介してもらいたいんですけれども、これで、ポップアップパフューメ、これどういうイメージで作ったんですか？ En quelle image que tu avais créé cet éventail? Alors, cet éventail a été créé, il est né d'une collaboration avec un parfumeur. Donc en fait, c'était un éventail avec des testeurs de parfums, qui étaient imprégnés de parfums. Donc c'est Francis Kurkdjian, le parfumeur français. Francis Kurkdjian. フランシス・キュージョンという香水のパフューマー、フランスのパフューマーの人とコラボで作ったんです。だからこれは香水のテスターの、紙を使ってそこに香りを少し染み込ませて作りました。Parce qu'il y a une histoire entre l'éventail et le parfum. Puisqu'au XVIIe siècle, les éventails étaient en cuir en Europe. Ils étaient en cuir parfumé. 17世紀にヨーロッパではには扇で皮に香りを染み込ませた扇を作っていたんです。Voilà. Et Francis m'a demandé de réinterpréter, de créer un éventail du parfumé, du parfumeur du XXIe siècle. でフランシスは21世紀のねのバージョンでその香りの扇をぜひ作ってくれと頼まれました。これ閉じるとどういう感じになりますか？Ce sont que des testeurs de parfums qui ont été découpés dans des tailles jusqu'à petit. 全部香水のなんです紙なんですね。テスターなんです。これ素材は何ですか？紙です。紙とこれは木、オート。C'est en bois? En bois, oui. 全部テスターです。香水の。Et donc la base, la base est un origami. Origami. Un pliage en origami. Voilà. でもう一点こちらもこれも折り紙でこれも実際これ書いてるんですか？ C'est un artiste, oui, Serge Davoudian, qui est un ami peintre, qui a dessiné effectivement. C'est une collaboration, oui, oui. L'idée, en fait, c'était qu'il lui s'exprime sur des surfaces plus grandes et que le tout soit redécoupé dans des carrés, là sur la pointe, plus petits, et redisposé dans les origamis pour leur donner du volume. 最初大きな紙に全部正方形で作りましてそこに書きました。でそれを折り紙の台紙に貼りました。 こちらもリバーシブル。Tout à fait, la forme diffère tout à fait quand on ferme. Oui, oui. でも閉じると全く違う形になります。美しいですね。 Et ce type d'éventail a été utilisé par un grand acteur de No, Umewaka Rokuro Gensho, qui est... Umewaka さんが使っていただきました。素晴らしいですね。はい。じゃあそろそろねちょっと時間もあるんですけど、最後にじゃあこれでパフォーマンスをこちら。 パフォーマンスってあれの時のセダクションの。じゃあこれでじゃあパフォーマンスですか。ちょっとしていただきましょうか。Celui-ci est né d'une envie de montrer un bouquet de mariée qui se plie. 花嫁さんのブーケの代わりになるセンスとして。 Parce que dans l'histoire en France, puisque Paris est
toujours été la capitale de la mode en Europe. Oui. Et c'était à partir de Paris que se faisaient les modes. Et la mode de l'éventail Oui. était la première mode avant que la mariée ait un bouquet. パリは世界中でいつもファッションの中心であったんです。で花嫁の今ブーケですけど、ブーケになる、お花になる前はこのいつも花嫁はこの扇を持っていた。Les mariés, Oui. et il y avait aussi un panier Oui. pour les demoiselles d'honneur qui avaient toutes un éventail. でマドマゼル・でロナ欲しい。Oui, oui, oui. ウェディングドレスを着た花嫁さんの後ろから、マドマゼル・ドナーって裾をね、引いて若い女の子たちもみんなこれを持っていたそうです。でちょっとやってましたなんかいろいろありましたよね、ポーズが。やっぱりフランスはセダクションの国らしく、セダクションの宮廷のdans la cour, dans l'histoire en Oui. France, c'est toujours le type de séduction. Voilà, tout à fait. Vous voulez Oui, me oui. faire, par exemple, Oui, un oui. geste? Donc suivant si vous éventez lentement ou Oui. rapidement, Oui. en vous adressant, en regardant dans les yeux de la personne à qui vous adressez le geste. Si vous c'est signifiez- lentement, c'est quoi? Si c'est lentement, c'est... alors ça dépend des siècles, puisqu'il y a eu plusieurs Ah oui. évolutions dans les siècles. Oui. Je vous laisse peut-être traduire. こういうふうに相手の男性の目を見つめながら、早くこう仰ぐ場合とゆっくりとの場合となんか意味が違うそうなんです。 Donc, je suis fiancé, ou alors je suis marié. Fiancé est plus rapide. Oui. フィアンセがいますっていう時はね、早めにこうするんですね。相手の目を見て。で、ゆっくりの時は私は結婚してますって。 Quelque chose comme embrassez-moi. こうやるとキスしてくださいって。こう唇のところに。そういうのって昔宮廷文化の伝統であったんですよね。On peut dire que c'est la tradition qui existait dans la cour. Oui. そうですね。フランスの宮廷での宮廷でね。はい。伝統です。わかりました。まだねいろいろ紹介したいんですけれども、実はこの対談は前座です。後で伊藤先生とのねメインの話が後であるんですけれども、せっかく来ていただきました。実はこの場面をですね後でSNS で今いろんな今私の名前を使ってリュウチャンネルって YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでですねこの今の対談の模様を後で発信することになりますので、ぜひ改めてご覧いただきたいと思いますけれども、とりあえずじゃあ前座としてのこの対談はここら辺で終わりにしたいと思います。Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment.